ସେଦିନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ईश्वर तो मंगल समस्त मंगल चाहते परम कारुणिक परम दयाल से प्रति जुगरे धराधाम रे मनीष रूप नहीं मनीष शरीर नहीं सद्गुरु रूप में आसन किंतु ये परम दयाल परम कारुणिक ईश्वर जी जहाँ स्वभाव होची धारण एवं पालन करबा पोषण करबा धरिबा एवं न धरिबा सह संपर्क कौन से तो दयामय तांको न धरिले भी कौन से दया करेंगे तांको ग्रहण न कले कौन से तांकर करुणार वर्षा वर्षे देवेनि हम मानक ऊपर से जितेबाला आसंती तांकर दीक्षा नेबार जरूरी दीक्षा नेबार आवश्यकता कौन पाई श्री श्री ठाकुर स्मितहास्य करे कहले माइकेल धरिनियो तुम्हें तुम घर बगीचा रे गोटे छोट पोखरी अच्छी से पोखरी रे तुम्हें किसी माछ छाड़िबा पई सिद्धांत ना छोट माछ एवं किछि दिन परे से माछ गुडी को बड़ हेले तुम्हें एवं निष्पत्ति नल जाल पकई से माछ को धरि एवं तुम्हें जिते जाल पकईलो देखा गला जे किछि माछ तुम जाल रे धरा पड़िले आउ अनेक माछ धरा देले नाही ठाकुर कहउछन्ती माइकेल ए जो माछ माने तुम जाल रे धरा देले तांको नहीं तुम्हें जा इच्छा ता करि देई पारत किंतु जो माछ माने धरा देले तुम्हें तांकर किछि करि परिबो ना जदियो सब माछ गुडी को तुमर जे धरा देले एवं जे धरा न देले तुमरी पोखरी तमरी माछ गुडी को समस्त समस्ते किंतु जे धरा न देले तुम्हें चाहि मध्य किछि करि परिबो ना ठाकुर कहउछन्ते माइकेल ईश्वर को अवस्था मध्य ठीक सही बन ईश्वर को संतान तो समस्ते हम माने समस्त तांकर संतान ए विश्व ब्रह्मांडर अणुपरमाणु प्रतिटी जीव सत्ता मनीष ठारू आरंभ करी पशु पक्षी कीट पतंग समस्त किंतु जे तांकर तांको धरा दियंती से ताको मंगलर पथरे नहीं जे धरा दियंती नहीं ईश्वर चाहिए मध्य किसी कर पारे यही होची ईश्वर कहवा बाहुल्य कहबार अर्थ होची जे परम पिता श्री श्री ठाकुर परम दयाल ता तो आम जानते से सद्गुरु से मनुष्य रूप में यही धराधाम रे आसीचंती ता आम जान से मंगलमय हेले मध्य आम जदि तांको धरा न दियो तांको निजको समर्पण न करते से चाहिए मध्य हमको मंगलर पथरे जाई पाए मनुष्य इच्छा शक्ति उपरे परम पितांकर कौनसी अधिकार नहीं जानी बुझी से मनुष्य को मनुष्य इच्छा शक्ति उपरे कौनसी अधिकार जाहिर करते माइकेल पुणी प्रश्न करती जे समर्पण जो कथा आपण कहले तांको धरा दबा तांको निजको समर्पण करिबा समर्पण करिबा बेकर निजर आइडेंटिटी कोन हमें धरै बसिबा जण को जदी सब किछि मु देई दिए से जा कहंती ताहाई मु करे तांको इच्छा ही मोर इच्छा तांको निर्देश मोर दहले आइडेंटिटी कोन रहिला मोर पर्सनालिटी कोन रहिला मोर व्यक्तित्व कोन रहिला मु तो जनकर अधीन हेई गल ठाकुर हसी हसी कहले माइकेल जदि तांकर अधीन न हबो ताहले तुमी आज कामर अधीन हबो काली क्रोधर अधीन हबो काली परदिन मोहर अधीन हबो ता परदिन अहंकार अधीन हबो ता परदिन ईर्षार अधीन हबो ता परदिन अन्य कोनोसी इंद्रिय बा रिपुर अधीन हेतु चाहे एई भली भाबरे आज काली परदिन एते समस्तंकर अधीन हबाटा श्रेयस्कर ना जीवन रे जनंकर अधीन हेबा श्रेयस्कर कोटा तुमे चाहो माइकेल निरुत्तर श्री श्री ठाकुर कहले समर्पण करिबा माने निजुत्व हरि बसिबा समर्पण करिबा माने होची टू गिव वन सेल्फ टू समबडी एबव मोठार ऊर्ध्वरे जिए
ज्ञानरे विद्यारे बुद्धिरे बलरे कौशले शौर्यरे वीर्यरे रूपरे गुणरे सबुठारु जे मो ठारु श्रेष्ठ सेही भली जने व्यक्ति को निजको समर्पण करे ता भितरे निजर आइडेंटिटी बा निजर व्यक्तित्व परेबा किंतु ता भितर थाए निजर व्यक्तित्वर विकास करिबा ता भितर थाए निजर गुण गारिमा बुद्धि दक्षता योग्यता को बढ़ाई तोड़िबा ए भितर किछि परेबार किछि थाए बरम थाए पाइबार बरम थाए हेई उठिबार यदि सेही भली जने श्रेष्ठ व्यक्ति को मो निजको समर्पण करे ताहेले जीवन रे मंगल किंतु वास्तविक भावे संभव जीवन रे आगे जीवा किंतु वास्तविक भावे संभव सेतिपाए जीसस क्राइस्ट दिन कहितले आई कम फ्रॉम अबव यू कम फ्रॉम बिलो वास्तविक सेही परम सत्तान ठारू सेही परम धाम तुमे माने आसीच निम्न धाम एवं मोर आसीबार उद्देश्य होउचे टू अपलिफ्ट टू एलिवेट योर लाइफ तुमर जीवन को उत्थान रे पथरे नै जिबा तुमर जीवन को प्रगतिर पथरे नै जिबा ताई होउची मोर आसीबार उद्देश्य ताई होउची ए धराधाम रे आसीबार से ठाकुर को जतबेले पथरे जाय आपण तो बहुबार आसीछ एई थर जे आसीछ एई थर आसीबार कोन किसी विशेष उद्देश्य अछि से ठाकुर कहले हां एई थर आसीबार विशेष उद्देश्य होउची मनुष्य को अलौकिकतार लौकिकता आड़क नहीं जावा जो मनुष्य हजार हजार वर्षर कुसंस्कार भितरे जर्जरित हे निजको निमग्न करी नियोजित करी जे भली भाव रे ता जीवनटा कुसंस्कार रे भरी जायछि अंधविश्वास रे भरी जायछि अलौकिकता पछरे धाइबार जो प्रवृत्ति ता भितरे गजि किछि नकरी पाइबार जो प्रत्याशा ईश्वर को लांच दे नड़िया कदली दे पाइबार जो प्रत्याशा अलौकिकता पछरे धाउथिबा मनुष्य को फेरे आनी लौकिकतार पछरे लौकिकता होछि जहा वास्तव जहा सत्य जहा भितरे अछि कारण एवं निराकरण ता होछि लौकिकता ता छड़ा मिराकिल बोली आउ किछि ना अलौकिकता बोली आउ किछि ना ता छड़ा अति भौतिक बोली आउ किछि ना एई जे कारण सब किछिर मनुष्य जदि कारण एवं परिणाम जदि बुझी पारे एवं एई परिणाम रो निराकरण जदि मनुष्य जाय पारे सेतबेले मनुष्य लौकिकता अनुभव करिबा वास्तवता के मनुष्य सेतबेले अनुभव ता नहरे मिराकिल पछरे थाइबार कारण नाही मूल्य नाही बहुबार श्री श्री ठाकुर पाखु बहु मनुष्य आसीछन्ते पाइबा आशा किभली भाव श्री श्री ठाकुर को जदि ग्रहण कर दिए तांकर दीक्षा जदि नहीं ताले भी तो जीवन रे टंका पैसार अभाव होबनी पुओ पाई चाकरी रो समस्या रहिबो ना जियर बाहागर होई जिवो निजर कर्म क्षेत्र रे उन्नति एवं प्रगति अबाध गति रे चाले ए आशा नहीं जो माने आसंती से माने किंतु फांकी ही जान फांकी दवा पे जो माने आसंती से माने फांकी ही जान जहाँ ठाकुर पहले फांकी देले कहीं पाई श्री ठाकुर को पाकु जो माने आसंती निज जीवन रो उद्देश्य को बुझिबा पाई से कारण पुरुषों को पाकु जे आसंती सब किछर कारण जे बुझिबा श्री ठाकुर जे स्वयं कारण पुरुष जे जहा आम पाखरे अदृष्ट ताहाको दृष्ट करिबार क्षमता जहा पाखरे अछि who can help us see the unseen who can help us see beyond the range of our vision हमर दृष्टि रो बाहर जहा किछ अछि जहा हमर अगोचर जहा आम पाखरे विश्वासनीय नुहे तथाकथित भाव रे साधारण भाव जहाँ अगोचरता को गोचर करिबा पाई जहाँ अबद्धता को बद्ध करिबा पाई जहाँ अदृष्टता को दृष्ट करिबा
ସବୁ କିଛି କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଦେଖେଇ ଦେଇଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମର ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚେତନାକୁ ପୁଷ୍ଟ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚେତନା ଏତେ ଭାବରେ ଅପରିପକ୍ୱ, ଆମମାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇ ଏତେ ଅପରିପକ୍ୱ। ଆଲେକ୍ସିସ୍ କ୍ୟାରୋଲ ସେଦିନ ସେଇ ବିଶେଷ ନୋବେଲ ଲରେଟ, ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଦାର୍ଶନିକ କହୁଛନ୍ତି, the man of science has forgotten the science of man. ବିଜ୍ଞାନର ମଣିଷ ବିଜ୍ଞାନର ଅନେକ ପ୍ରଗତି କରିଛି, ତଥାକଥିତ ଭାବରେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ୱାର୍ଲଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ସାଇନ୍ସରେ ଏତେ ଭାବରେ ପ୍ରଗତି କରିଛି, ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦେଇପାରେ। ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ, ମଙ୍ଗଳ ପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ, ସୌରମଣ୍ଡଳକୁ ଭେଦ କରି ଅନନ୍ତ ମହାକାଶ ଭିତରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ the man of science has forgotten the science of man. ବିଜ୍ଞାନର ମଣିଷ ଜୀବନର ବିଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ବୁଝିପାରିନି ଜୀବନର ବିଜ୍ଞାନ କଣ, ଏ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି, କାହିଁକି ମୁଁ ଆସିଛି, ଏଇ ଜୀବନରେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସହ ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧ କଣ, এই ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତିଟି ଜୀବସତ୍ତା, ପ୍ରତିଟି ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ, ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାଣୀ, ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତିଟି ସତ୍ତା ସହ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କଣ, এই ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ଜୀବନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରି ଦିଆଯାଏ, ଜୀବନକୁ କିଭଳି ମିନିଂଫୁଲ ବା ସାର୍ଥକ କରି ଦିଆଯାଇପାରେ। এই যে এক্সিস্টেন্সিয়াল কোশ্চেন, এই জীবন বিষୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାର ଉତ୍ତର କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏବଂ এই ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚେତନା ଅପୁଷ୍ଟ ହେଇଥିବାରୁ, ଅପରିପକ୍ୱ ହେଇଥିବାରୁ ମଣିଷ এই ଏକ୍ସିସ୍ଟେନ୍ସିଆଲ କୋଶ୍ଚେନ ଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ନ ଯାଇ ମଣିଷ ଯିବାରେ ଲାଗିଛି ଭୋଗ ବିଳାସ, ତଥାକଥିତ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ୱାର୍ଲଡର ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ମଣିଷ ଧାଇଁବାରେ ଲାଗିଛି। ଜୀବନବାଦର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ସିସ୍ଟେନ୍ସିଆଲ କୋଶ୍ଚେନ, ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆଜିର ଏଇ ଦୁନିଆର ଅବସ୍ଥା। ତଥାକଥିତ ଭାବରେ ମଣିଷ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇପାରେ, ଶିକ୍ଷିତ ହେଇପାରେ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କଣ ମଣିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ? ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଏ ପର୍ସନ। ତଥାକଥିତ ଭାବରେ ଆଇଡିଓଲୋଜି କଣ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ? ଆଇଡିଆଜ ଏବଂ ଆଇଡିଓଲୋଜି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ନାହିଁ। କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରାମାୟଣ ପଢି, ମହାଭାରତ ପଢି, ଗୀତା ପଢି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆଇଡିଆଜ ଏବଂ ଆଇଡିଓଲୋଜି କାହାର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ ନା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତି ସିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ଏବଂ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଆଇଡିଆଜ ଏବଂ ଆଇଡିଓଲୋଜି ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହେଉଛି, ତଥାକଥିତ ଭାବରେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ, ବିଦ୍ୟା, ବୁଦ୍ଧି, ଯୋଗ୍ୟତା, ଦକ୍ଷତା ଯାହା ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହେଇଛି, ଆଇଡିଆଜ ଏବଂ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଗୁଡ଼ିକର ଏମ୍ବଡିମେଣ୍ଟ ଯିଏ, ଘନ ବିଗ୍ରହ ଯିଏ, ଯଦି ଧରାଯାଏ ତାହେଲେ ମଣିଷ ବୁଝିପାରେ। ରାମଙ୍କୁ ଯଦି ଧରେ ମଣିଷ ରାମାୟଣ ବୁଝିପାରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଗୀତା ବୁଝିପାରେ, ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟକୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ବାଇବେଲକୁ ବୁଝିପାରେ। ତା ନହେଲେ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଗୀତା, ବାଇବେଲ, କୋରାନ ପଢି କୌଣସି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଏ ପର୍ସନ। ମଣିଷ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ ଲଭ୍, admiration and service। ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଏବଂ ଆଇଡିଆଜ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କରି ଅନୁସରଣ କରି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମଣିଷ ଭଲ ପାଏ, ଅନୁରାଗର ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ଯଦି କରେ, ଯାଜନ ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ସର୍ଭିସ ଯଦି କରେ, ତାଙ୍କ କର୍ମରେ ଯଦି ନିଜକୁ ନିତ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରେ, love, admiration and service, এই ତିନୋଟି ଜିନିଷ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ତା ଛଡା ତଥାକଥିତ ଭାବରେ ବହି ପଢି, ପୋଥିପତ୍ର ପଢି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ତାହା ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ
पृथ्वी पृष्ठ रे प्रतिटी शिक्षित व्यक्ति जड़े महान व्यक्ति आज हम देखते डाक्तर इंजीनियर राजनैतिक शिक्षक विचारपति समस्त भितर पाठ शिक्षागत योग्यता क्वालिफिकेशन इत्यादि तो अच्छे पद पदवी से अधिष्ठित होती भल मनीष किंतु गोटे पाइबा संभव ही पारना इंटेलेक्ट डज नॉट ड्राइव चेंज आइडियाज डू नॉट ड्राइव चेंज आइडियोलॉजी डज नॉट ड्राइव चेंज ideas and ideology have been embodied accept him with love admiration and service ताहेले जीवन रे परिवर्तन ही पारे ए भलो पाइबाटा कोन एते शक्तिशाली एतरे कोन वास्तविक असंभव संभव ही जाई पारे जहां तथाकथित डिग्री डिप्लोमा विद्या बुद्धि पीएचडी रे नाही ठाकुर कहउछन्ती लव एडमिरेशन सर्विस रे सब किछि उदाहरण जदि आमे देई देखंती झियोटी जे बाप घरे थाए सकाळे ठीक समय उठी पारे ना 8टा बेले उठे तो केबे 9टा बेले उठे जलखिया खाइला बेलକୁ 10टा कि 11टा हो जाए बापा मां खूब व्यस्त होती ए झियोटी आउ किछि दिन परे बाहा हे कि सासु घर को जीवो सेठी चलिबो केमिति किछि काम दाम जानिला नै सकाळ उठी भी पारुनी किछि तो करी जानिला नै सासु घरे चलिबो जाई केमिति बापा मां को मन भीतर केते तो से झियोटी बाहा हुए ता स्वामी को भल पाए ता स्वामी प्रति सहस्रद भक्ति निष्ठ हे उठे स्वामी को भल पाइबा जोगु तार सासु ससुर को मध्य भल पाए दियर ननंद को मध्य भल पाए एवं सही चिंता सब बेले खाली रहे ता मन भीतर किभली तार स्वामी को खुशी करि पारे सासु ससुर को खुशी करि पारे दिन 8टा 9टा पूर्व जो झियोटी उठी पार नथिला ए भोर 4टा रो उठी गाधुआ पधुआ सारी काम दाम सारी रोषेई बास करिबारे लागी कौन अच्छे आ पछरे ना अच्छी विद्या ना बुद्धि ना क्वालिफिकेशन ना पाठ तो अच्छी केवल लव एडमिरेशन और सर्विस ये जो स्वामी के प्रति भल पाइबा दैट ड्राइव्स हर ताकू ही ता जीवन रो मार्गदर्शक ही भल पाइबार टाण जहाँ श्री श्री ठाकुर कहउछन तार मैग्नेटिक पुल एते प्रबल एते प्रखर किभली भावरे मनुष्य जीवन रे परिवर्तन श्री श्री ठाकुर पाखक केते क्रिमिनल्स केते अपराधी केते अपारग मनुष्य श्री श्री ठाकुर जीवन रे ग्रहण करे तांको जीवन रो लव सेंटर करे तांको जीवन रे किभली भावरे चरम परिवर्तन आसे ता वर्णना करा अनेक अनेक उदाहरण अछि अनेक घटना अछि ए लव इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ए लव ता हुज गोटे एनर्जी लव इटसेल्फ इज एनर्जी ए फॉलो पाइबाटा ए अनुराग ता हुज एक शक्ति श्री ठाकुर सेत पय कहउछन्ती भक्ति आनी दिए शक्ति भक्ति काहा को पंगु करी छाड़े ना परम भक्ति पंगु को गिरि लंघन करे दी छाड़े ये होछि भक्तिर शक्ति भक्तिर क्षमता ये भक्ति को श्री ठाकुर कहउछन्ती अनुराग ये अनुराग श्री ठाकुर भाषा सूर्य जेभली चतुर्दिगरे प्रस्फुटित हो सूर्यंकर आलोक किरण जेभली चारिआडे प्रस्फुटित ही थाए कौन से किसी को जाली दिए ना सूर्यंकर किरण किंतु ताकू जदि गोटे बिंदु रे केंद्रायित करी जबकाच माध्यम रे ताकू फोकस करा जाए गोटे बिंदु ताहा गोटे कागज को जाली दे पारे गोटे काठ को जाली दे पारे गोटे वस्तु को जाली दे पारे जदि ताकू केंद्रायित करी दिया ए विच्छुरित अनंत शक्ति ए विस्तारित अनंत शक्ति को जदि केंद्रायित करी दिया जाए ताहले ताहा गोटे वस्तु को जाली दे पारे परम पितांकर अनंत करुणा अनंत शक्ति अनंत ऊर्जा को जदि मनुष्य निज भितर केंद्रायित करि दे पाए ताहले तांको से अनंत शक्तिर अनुभव से निज करि पारे परम पितांको से निज भितर प्रकाश करि पारे सेतबळे तांकर से अनंत असीम दया एवं करुणा को एवं शक्ति को मनुष्य निज भितर केंद्रायित करि दे पारे श्री श्री ठाकुर कहउछन्ती अनुराग
ये परम पितांकर शक्ति को केन्द्र अनुराग ये अनुराग जितेबाला प्रखर एवं प्रबल हुए से सफल किंतु अनुराग से भाव तीव्र एवं एकाग्र हवा उचित एकानुरक्ति हवा उचित ये अनुराग किंतु खंड विखंडित ये अनुराग किंतु बहु भाग रे विभक्त हेले हुए ना बहु नैष्ठिक हेले किंतु मनुष्य जीवन से एकनिष्ठ हो उठे एकानुरक्ति संपन्न से अनुराग परम पिता शक्ति मनुष्य भितर केन्द्र अनुराग किंतु अनेक प्रकार अच्छे अनेक भाव अनुराग कथा अच्छी अनुराग गोटे स्वभाव स्वरूप होची जे प्रखर भाव एकनिष्ठ भाव तांको सह लागी रही श्री ठाकुर जहाँ कहले सत्रे निरवच्छिन्न भाव संलग्न रहिबार चेष्टा कंटिन्यूअसली समस्त बाधा विपत्ति सत्वे सहित लागी रहिबार शरद चंद्र हालदार को से दिन श्री श्री ठाकुर कहले आपण ये आसाम रो उत्सव को जाउछन्ती योगदान करिबा पाई सेठारे आपण ये वक्तृता देबे फेरिबा समय मो पाई बेतांग साग नहीं आसे शरद दादा भावुचंती बेतांग साग कोठ पाइबे आनिबे केमिति मु तो जाउछि उत्सव तो गोटे दिन पाई ता परदिन तो फेरी आसीबी ठाकुरंक निर्देश पहुंची आसाम रे उत्सव हब ता परदिन गुरु भाई मान कहते बेतांग साग टे जोगाड़ से आज्ञा हाँ चेष्टा करी ठाकुर जो शरदा बस उत्सव रे मनटा किंतु बेतांग साग विभिन्न संगीतांजलि सांस्कृतिक कार्यक्रम चली शरदा मन किंतु कौटी लगुनि बेतांग सागटा आसी पार कि ना जो मान तो विभिन्न उत्सव दायित्व अच्छा मन पकई आनिबे कि ना साधारण सभा शरदा वक्तृता उत्सव सरी दिन फेरिबार समय भक्त माने बेतांग साग नहीं शरदा शरदा खूब खुशी है नहीं ठाकुर ठाकुर देखी जे केते उल्लसित ठाकुर पचार शरदा आपण जानी कहीं मो बेतांग साग आपण आने को कहली शरदा कहते आज्ञा ना तो जानी किंतु टिके आश्चर्य मत होता ये साग आने मत कहले ठाकुर कहते शरदा ये कहली आपण जो उत्सव को जीवे एत लोक सांगे मिसबे समस्त सांगे आपण देखा साक्षात हम आनंद उल्लास रे मते भूली जीवेनी तो मो कथा टे मन रखिबे बोली बेतांग साग शरदा मने मने भावुंट सते तो यदि ठाकुर मते आने को न कही था से उत्सव रे पहुंची गुरु भाई गुरु माँ मान अन्य विशिष्ट व्यक्ति मान ये उत्सव आनंद उल्लास रे मजी जापर मोर मनटा था मोर साधारण सभा वक्तृता देवी मो भाषण भल हम कि ना लोक मैंने बाहावा करेंगे कि ना ताली मारे कि ना सब मो मनटा लगी रही था ठाकुर को भी तो भूली जाता श्री ठाकुर देखते के दयामय दया करी आमरी भली मनीष शरदा तो भक्त मनीष किंतु ये मनीष जे केतबेले तांको भूली जाई पारे दया करी तार से रास्ता बतई दियंती बाट देखई दियंती किभली भाबरे तांको सह निरवच्छिन्न भाबरे संलग्न आमे रही पारंती एई अनुराग रो आउ गोटे स्वभाव होउछि आउ गोटे प्रकाश होउछि जे विपरीत परिस्थिति रे मध्य विच्युत न विपरीत परिस्थिति रे मध्य विच्युत न उदाहरण स्वरूप जेतबेले श्री श्री ठाकुर को पचरा जाइछि एहा हमें जानिबा कि परे जणे विपरीत परिस्थिति रे मध्य आपनक प्रति जो अनुराग सेतिर विच्युत न हेबो ता हमें किभली बुझी पारे श्री श्री ठाकुर कहउछन्ती जदि गोटे लोक को गाली गुलज दिया जाए माड़ दिया जाए ताको भर्त्सना करा जाए निंदा करा जाए कहा जाए तुम यदि श्री श्री ठाकुर को भल पाओ तुमको आम हैरान करूँ असुविधा पकेबू तुम निंदा करूँ तथापि से लोकर कौन से
ବଡ ଖୋକାର ଯେମିତି ଯୋଗେଶ ନାସି ବଡ ଖୋକା ମାନେ ବଡଦା ଆମର ପ୍ରଥମ ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବଡ ଖୋକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗେଶ ସେନ ଆସିକି ନାଲିଶ କରିଥିଲା ଯେ ବଡ ଖୋକା ସାଇକେଲ ଚୋରି କରିଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ବଡ ଖୋକା ସାଇକେଲ ଚୋରି କରେ, ସେ ଆଉ କିଏ ନେଇ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ ଖୋକା ନାଁରେ ସେ ନାଲିଶ କରୁଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବଡ ଖୋକାକୁ ଡାକି ଗାଳି ଦେଇଥିଲି, ମାରିଥିଲି ମଧ୍ୟ। ଯୋଗେଶ ସେନ ର ସାଇକେଲ ନେଇଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି। ବଡ ଖୋକା ନିରୁତ୍ତର ନୀରବ, ଗାଳି ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପ୍ରହାର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାଟିରୁ ପଦୁଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବଡ ଖୋକା ବାହାର କରିନି ଯେ ବାବା ମୁଁ ତ ତାର ସାଇକେଲ ନେଇନି। ଏଇ କଥା ପଦକ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲା। ବଡ ଖୋକା ମୁଁ କେତେ ଯେ ନ ମାରିଛି, କେତେ ଥର କେତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ ନ କରିଛି, କେବେ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଲା। ଏଇ ହଉଛି ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତ ନ ହେବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅନୁରାଗ, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇ ଅନୁରାଗର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ତାଙ୍କୁ ଯେ ଭଲ ପାଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏକଲବ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି ଏଇ ଯେ ଏକଲବ୍ୟ ଏତେ ବଡ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେ କଣ ଅନ୍ୟାୟ କରିନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କର ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ କାଟି ନେଇଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣ ଭାବରେ ମାଗି ନେଲେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ହଁ ସେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ଭକ୍ତ ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭକ୍ତି ଭିତରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ ଗଭୀର ଅନୁରାଗ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଏଇ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି, ତାହା କିନ୍ତୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ନୁହେଁ। ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ମତେ ଶିଖେଇବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ, ତାହା ହିଁ ମୋର କାମ୍ୟ। ସେ ମତେ କହିଲେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ନାହିଁ, ତାହା ହିଁ ମୋର ଜୀବନାର ପ୍ରାପ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ ଅର୍ପଣ କରି ଏଇ ଯେ ଗୁରୁ ଭକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା ସେ ଦେଖେଇଥିଲେ, ତାହା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା। ଏଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଗୁରୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୋର ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୋର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସଂସାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଚାକିରି ବାକିରି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବାହାଘର ପାଇଁ ନୁହେଁ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ମୋର କାମ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ମୋର ମଙ୍ଗଳ। ଏଇ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି, ତାହା ହଉଛି ଅନୁରାଗର ଆଉ ଏକ ସ୍ୱରୂପ। ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଅନୁରାଗର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ହେଇଯିବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଦିନ ମାଟିଏ ନେଇ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଛୋଟ ବାଳକଟିକୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡିବା ବାଟରେ ନେଇ ଆସିଛି ତାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ସକାଳେ ପିଲାଟି ଉଠିବା ପରେ ଡେରି ହେଇଯାଇଛି, ମା ବିରକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଡେରି ହେଲାଣି, ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ଡେରି ହବ, ଖାଇ ମଧ୍ୟ ନାହୁଁ। ଏଇ ବିଳମ୍ବ ହବାର ଭୟରେ ପିଲାଟି ପାଟିରେ ଗୋଟିଏ ମୁଠା ଭାତ ଦେଇଛି ଏବଂ ହଠାତ୍ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଛି, ମା ମୁଁ ତ ଆଜି ସ୍ତୁତି କରିନି, ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମାଟି ପ୍ରବଳ ରାଗିଛନ୍ତି ପୁଅ ଉପରେ, କହିଛନ୍ତି ଚାଲ ଆଜି ନେଇଯାଉଛି ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ସ୍କୁଲ ଯିବା ବାଟରେ ଟାଣି ନେଇ ଆସିଛି ମାଟି ପୁଅଟିକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛି ଠାକୁର ଜାଣନ୍ତି କଣ ହେଇଛି? ଆଜି ମୋ ପୁଅ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ନ ଦେଇ ଦେଇଛି ମୁହଁରେ। ଠାକୁର ଅନେଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆରେ ତୁ କଣ ସେୟା କରିଛୁ? ପୁଅଟି କହୁଛି ନା ଠାକୁର, 2 ମୁଠା ଭାତ ପାଟିରେ ଦେଇଥିଲି, ଜାଣିପାରିଲି ଯେତେବେଳେ ପାଟି ମୁହଁ ଭିତରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରେଇ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରି ଆଣିଛି ଠାକୁର। ଗୋଟିଏ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଭାତ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଇନି, ସବୁ ଗୁଡା ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଛି ଠାକୁର। ଠାକୁର ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଓକେ ରଙ୍ଗ ଧରେ ଗେଛି, ତାକୁ ରଙ୍ଗ ଧରି ଦେଇଛି। ଯେମିତି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ପାଚିଲେ ଆମେ କହନ୍ତି ଆମ୍ବ ଗୁଡିକ ରଙ୍ଗ ଧରିଛି,
ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ରଙ୍ଗ ଧରି ଯାଇଛି, ସେ ପାଚି ଯାଇଛି, ପାକଲା ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଏ ହଉଛି ଅନୁରାଗ ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ହେଇଛି। ଏଇ ଯେ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ତାହା ତ ଜୀବନର ଯଜ୍ଞ, କିନ୍ତୁ ତାହା କହିବା ଯେତେ ସହଜ, କରିବା କଣ ବାସ୍ତବିକ ଭିତରେ ସେତେ ସହଜ। ଏଇ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବ ସଂଲଗ୍ନ ରଖିବାର ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା, ସେଥିରେ ବାଧକ ହୁଅନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାର, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସନ୍ଦେହ, ଅବିଶ୍ୱାସ, ସଂଶୟ, ବହୁନୈଷ୍ଠିକତା। ଏଇ ଯେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଂଲଗ୍ନ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ହେଲେ ସତରେ କଣ ଠାକୁର ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେ? ଏଇ ପରିବାରରେ ଯୋଉ ପରିବାରର ମୋର ପରିବାର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସଦସ୍ୟଟି ଆଜି ଏତେ ରୋଗରେ ପଡିଛି, ସତରେ କଣ ସେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ପାରିବେ ଠାକୁର ତାକୁ? ଏଇ ସଂଶୟ ତାଙ୍କ ସହ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଲାଗି ରହିବାର ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା, ସେଥିରେ ବିଚ୍ୟୁତି ଆଣେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିଥାଏ ଏ ସଂଶୟଟା ପୁଣି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅଲଗା କରିଦିଏ। ଚୁମ୍ବକ ଲୁହ ଅଲଗା, ଏ ଅବିଶ୍ୱାସ ତାକୁ ଅଲଗା କରିଦିଏ, ସନ୍ଦେହ ତାକୁ ଅଲଗା କରିଦିଏ, ବହୁନୈଷ୍ଠିକତା ଅଲଗା କରିଦିଏ। ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାର, ଏଇ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିବାର ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା, ସେଥିରୁ ଅଲଗା କରିଦିଏ। ଭକ୍ତିରେ ପୁଣି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ପୁଣି ଜୋର କରି ତାଙ୍କ ସହ ଲଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହିଁ ହଉଛି ସାଧନା। ଏଇ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ ହଉଛି ସାଧନା। ଏଇ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଠେଲା ଦେଇ ଦେଇ ଆଗକୁ ନେଇଛି। ମୁଁ କେତେ ଦୂର ଆଗେଇଛି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ କିଭଳି ଆଜନ୍ମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ସମ୍ପନ୍ନ ହବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟାରେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେଇ ରୁହେ। ଯେବେ ଛାଡିଯାଏ ପୁଣି ଲାଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲେ, ତାହା ହିଁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ହେଇ ଉଠିବା। ତାହା ଯଦି କରେ, ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ଯଦି ଲାଗି ରହେ, ତାହେଲେ କେତେବେଳେ କଣ ଯେ ହେଇଯାଏ ତାହା କଳ୍ପନା କରାଯାଏ। ପରମ ପିତାଙ୍କ ଦୟା ଯେ ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଅସୀମ, ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ଅନନ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ।